Chasalo Khowai Padmabil RD Blog ni Luwajimung bai Palaijakha International Yoga de Manjakha Padmabil RD Blog ni video Omid Kumar Jamatia BSc Chairman Prashanto Deborma Vice Chairman Surojit Deborma Social Worker Olendra Deborma Bikas Deborma no Khowai te kubun adongro Taklai Bishini International Yoga Day ni team ungkha One Earth One Health Ashanli Pandani Paithago Pandao Manjana Narwero Buphangu Sabo Kailekha 21st June 2025 Abongkha Chini ভারতবর্ষনিনো ধরম গনাং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি 2014 প্রথম ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবস হিসাবে প্রপোজাল লিমানি বাই হায়ং বেরেমনি বড় রজত গস হইনা লাইকা যে एक्चुअली चिनी भारत मनुष्यनि फिजिकली मेंटली যত গাহাম জংনানি বাগে চিনি যোগা অন্তত প্রয়োজন আবনো রেসপন্ড দিওয়া কই ইউনাইটেড নেশন থেকে সারা বিশ্ব ন আবো যে 21st জুন 2014 আবনো কেন্দ্রবিত খলায়া কই আবো 11তম যে ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবস উদযাপন খাইজাক দङ আবনো নাহারে ইয়াকইনো जों ताक्लाय चिनियो पदबिल ब्लकनि तरफ থেকে जों दिनै फक इंग्लिश स्कुल प्रग्राम खालामदों ताक्लायनि जोंनि थीमखा वन आर्ट वन हेल्थ सारा विश्वनो एकै स्वास्थ्य आबनो प्रियाखौै ताक्लायनि थीम गाहाम नंखा यासको व चितालका नंगमाखै फारंदि फारंदि जे मानसा Khowai Nishmi Biplobni Kokthum Chini Khorang